Kakalingwan mo, dakal naman tutong malugot kaya ka. Anyapin po neng kaya nakaulaga, remember, you are a beloved daughter, you are a beloved son, by God and by your family. Anya na ako kaswelo po, takarembale, makasabit la rin, retrato da rin miyasawa, nitang kinasala, a reminder of their mountain experience, kanitang kinasala. O po tang, may graduate la rin anak mo, akit daw ba, may hari la rin anak, paltoyo ra, potang tikang retratong family reunion, masaya kong pamilya, sabit yun lang kayong pader ng balayo, bakanita, agagan nakatamo, dening panahon na reti, bala mo tsuta bundok, eta mo rarasan aldoldo, pero totoo naman, kalupan ng karanasan, ng pamaniliwan ng as Jesus, we can be transfigured in the most difficult times. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mountain experience. In karanasan kayang bundok. Kaya tisapang badut, intang bundok, kayang gulot tamo. Potang atyo kayang bundok, marakal kaya kakit. Malwalas. Itang ordinaryo nga kakit mo kayang patag, akakit mong buo. Itang ausandang mountain experience. It is above the ordinary. Kaya ti Pilipinas, may nasa, lalo na kaya katamo, special po tayo minta ka Baguio. It's a mountain experience. O kaya minta ka Tagaytay. Medyo mo na ang bundok balya ka rin. Marimla, Presko. It's a mountain experience. O lumipabanda ako sa Gada. Ba, mas matas ka rin. Kanitang bayo-bayo kong pari, may kapasyal na ako sa Gada. Ela pa masalese rendalan. It's a mountain experience. Ela ordinaryong karanasan. Peditang balik-balikan. Eta mo akalingwan. Ining pamaniliwana as ke Jesus, milyari king mata sa bundok, mapalyaring misulat siya, uling dapat makalingwan. What makes a mountain experience? What makes transfiguration happen? From a great experience, we wake up to see clearly. The midst of the clouds, bala mo, cloud 9, akit mo, ing mialiwang paralan ng kabuuan ng biye mo. What causes transfiguration? What led up to the mountain experience? Pota kasing miras ka kayang bundok karanasan, akakit mong mas malino yung layabasan mo, yung biye mo, at yung paintungulan mo. Muna po maging yung karanasan ng bundok, a mountain experience, because of the special presence of significant persons in your life. Lenyo Keti, and behold, Moses and Elijah appeared before Jesus and they were conversing with him. Aba, maragula bageta, atsuye Moses, atsuye Elijah, at wala pong prominenting lagyu din, ikeng matuang tipan. Moses, he represents the Pentateuch, the law, and Elijah represents the prophets as the greatest prophet, if not. Anya maragula bagay kang Jesus. Siguro, Jesus, may ragulya keng turo ng Moses at kareng panaral ng Elijah. Being a good you, siguradong may garalya, karening adwang tao nga reti. At bala mo nung nakakahirap mo la, maragula bagay kimbiye mo. Alimu po ita. Aranasa na kanitang biglayang sabihan ng Pedro, magawata po atlong tolda, metong keka, petong ka Moses, petong kang Elijah. Biglang mika ulap, medalumdum, at atin lang meramdam mabosis, ingig pa. Iti, yung kaluguran kong anak, pakiramdaman niya. At suya naman ingig pa. At kitang metong gospel pericope, pating banal espiritu at suya naman. Ba, kumpleto ya, imbiyan ng Kristo. At sula pa rin yung favorite ng atlo, then paretin ng tutuki. Then kayo matutudla mo, Pedro, Santiago at Juan. Ang kanitang mga diya king Mount Tabor, ang pupantang mga diya king Garden of Olives, abe nala naman din ng atlo. Kanitang pepa biyaya nitang anak kamete, tang 12 years old, kaya binala naman din ng atlo. Paninong tutuki din ng atlo. Siguro favorite talaga naman. Pero, nung lalon mo,
He was surrounded by people who are significant to Jesus. The presence of Peter, James, and John. Their engaging presence and conversation and accompaniment makes the situation most special. What makes an occasion special? What bagi niya pong special yung metong okasyon? Uling birthday mo? Uling graduation na rin anak? Uling Pasko? Wa. Pero para ka na ako, maging niyang lalong special. Potang at chula. Detang special at tao kembya mo. Makanano niya pinaman special yung birthday mo nung ikandili. O nanan mong magpasko, ba't ikandili? O kaya may graduation ka, ikandili. Magi niya pong special yung metong abage, metong karnasan, potang at chula, retang taong special kaya ka. Those who matter most. Kanita po may graduate kong high school. Itatang ko mga Bryce San Fernando. O, taga Florida ko pa po. At kay ba't po, siyempre, high school ko, mika medal ko po, simple yamo medal. Bala mo po, miraculous medal, yan naman yata yung bibigyan ako. Medal. Pero may panay kaya po itatang ko. Ang giyang atsuno rin kaklase ko, atsuno la po rin teacher ko, may gumpisaning program ng graduation, kakaba ko batal. Eko komportabli. Kasi pa din tangi itatang ko. Yan tangi ko na itatang ko, makasungoy ka rin dakalataw. Mipas no ko, kumpleto na yung graduation ko nga ako. Kasi po, I want to graduate before people were special to me. Tunay ma ako. At chula rin kapatid ko. Itatang ko na yung panayang ko. Ana po kaulaga, potangyang masakit, panikwanan tamong maging atsyuta mo. Mouse kayo, mag-video call kayo. Mo potang mata sa panahon na ning birthday o graduation. Muna man potang ting masakit. Kanita pin, mamisita tapa ka rin masakit. Ngayon makatakot ngayon eh. Pero nung makayaos kayo, makapangumusta kayo, it gives them a mountain experience. Na ano pa po yung makayangat kay ordinaryong Aldo? Maka nga mga ranas din tao, bala mumamangat la in their cloud nine. When we have words of affirmation. Na sinabi na ng igpa, malaga dyan magsalita ng igpa, dakal sasabyan. Kaya manakot, dakal sinabing igpa kay New Testament. O ini, metong yamo ita. At halos para prew sinabi na, ang yan kanitang mabinyag Jesus kang Juan Bautista. Nga na, iti, impakamalan kong anak. This is my beloved son. Maragula bagay kang Kristo ita. Kasi kaluguran ng igpa. Para mo pasabyan mo, o ning kaluguran kong anak, at peparamdam mo, kareng aliwa, maragula bagay king anak. Affirming words are words that also give love. At ipo metong libro entitled na Love Languages. Metong paralan, apal to may kaluguran mo yung metong atawo. Affirm them in public. Affirm them. Kaluguran da ka. Kaluguran kay ng anako. These are love language. Nengkay kasi marakal tayo sasabing emayap. Marakal tayo sasabing matsura. At ita nga sasabing gusto po ta magkamalila. Totoo ita magkamalitangan. O magkamaling anak mo, kaluguran mo. Pero ita mo bilang Kristiyano, ingaws kay katamo, pasyag tamo yung mayap, yung malago, yung masanting. Iting paunakan ko, masipag yan. O yan yung teacher ko, biyasa yan. O rin din pengari ko, masipag la rin. O rin din ngabi ako pisamban, ayasahan mo rin. Potang magsalita ka, dapat parating makatas, bilubluban. Tang medyo maswelo kang makaramdam. Muling totoo naman. Ating kasebyan nga na keng management, lavishly affirm in public, but quietly correct in private. Lavishly, pag maragul mula, palakpakan tala po, di kaya katangkwar, palakpakan kabyas nanda po, kasipag da, palakpakan tala. Pero po tami kamalila, ako naman i-announce. Pero po tang masating, i-announce mo, kaya Mike, i-announce mo yung mayap. Ngayon, yatin lang pa magkamali. Pasabi ko na mo, po tang ilan na mo. Tana kakabit kayong microphone.
Eta napapabalo ka rin aliwa, uli nga naman makasahop, naman talaga makakayap, man talaga ibat kayong Diyos. Affirm by words. Mitas siya, Jesus, lalo kayong panamdam na, mo itang tsuya ingig pa, sinabi na paningig pa, iti, yung kaluguran kong anak. Sabi tamo ita, kareng alap da rin alwan tao, pag maragulan mula, rin pamilya mo, tahanak mo, kaya harapan da. Neng kay kasi, potang mi muata mo, mas, tindramdaman da resiping bale. Potang mi kakamuanan la rin anak ko, mi papate-pateta mo. Nyapin po, we seek affirmation. It strengthens us with kind words. At katlo, nanya pa po itang makayangat na karanasan like a mountain experience. When we have experienced what they call confidence empowering. Empowering confidence. Itang sisikan kalug. Gawan mo yung dapat mong gawan. It's public declaration of trust and confidence. Sometimes it's even called anointing. You are anointed. You are empowered. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ano pa yung tigdog na? Listen to Him. Pakiramdaman niya, ingana ako. Kasi ka nalub kanita, nung ikay Kristo. Bukod mong pepalto na yung kalugurahan ako, penabilina nala pa, rin makaramdam, pakiramdaman niya. You are given the authority to preach and to proclaim. As Jesus was also anointed priest, prophet, and king. Nung may kipagbinyag na ko po, kay ba na ring binyag, at niya pa pong meto nga parting binyag maulaga, pamaglan niya. Milan niya nga anak amalati, mila ko kasalanan. It's not only washing away of sin, mi papasik na kanla, maging lang kalupa ng Kristo, hari, pari, at propeta. Mi kakamisyon la, sapat itang alatang kasalanan, dapat at itang maya pagagawan. Ita po atang sasabihan mo karang anak, agyo mo yan. Biyasa ka papingkan na ako. Bilib ko kaya ka. Po atang sasabihan mo yan. Masisiralo. Ngeni po kailangan na rin tao, ingsi ka ng loob. Makasakit loob ngeni po atang may nga bakuna tana, kabat ngeni yan na naman pwedeng lumwal. Ing sakit ngeni makabakuna rin matwa. Deng namang anak ka magobra, pa ba makabuko na? Ilang pwede pa alumal yata, makanano ka niyan. Ita mong may bakunang matwa, ita mo nang mamalengke, ita nang magobra. Makalunos, dapat sana rin anak mo naman na magobra, lalo na deng frontliners economically. Ila mo naman deng mika bakuna. Nya pasik na ng talalub. It's called missioning. Like the ritual introduction, potang atilang induction deng officers in our community. Papakin mo, Reni, deng miyalal, den ring may pili, den ring miyatasan, manimuna, hingga katamong komunidad. It is an affirmation of our confidence, our trust in their capacity, that they are given the responsibility, maturing and challenging, bringing them the inner strength and brings out the best in them. Ita potang papakilala mo ka rin aliwang maniwala kayang taong iti, turuyo rin anak yung pagtiwalan nyo lang. Sige, ka nang gawa ka niyan, agyo mo na yan. Agyo mo na yan. Neng kay kasi ating pengari, daw puring magumpisa rin anak da, lang mababiyasa. Kapilan lang pa mabiyasang manwas pinggan, nung mo papanwasan pinggan, ay, alina lang manwas pinggan, pota mabalbal na rin ka na akong tasa. Ay, pota makabalbal lang baso. Kaya biya po ita. Kasi nung mo pagkatiwalang karembasong puntasan mo rin kaya kang apo po ang anak, mabiyasa kailanman. Anyapin po when you say, ay manwala ko, responsable rin anak ka rin. Dagol lang, responsable. Nung nangyaws mo karela, nung nanungaws mo ka rin apo mo, yung isipan data. Pwede sasabihan mo kaya apo mo, matura. Yan mo, masya sa bunto ka mo, naku magsalitang alimbawa, isipan da makanita lapin. Potang sabihin mo, bobo nga mo, isipan da makanita lapin. Pero potang sabihin mo, agyo mo yan, bihasa ka, masipag ka, kagaling mo, ita po, maragulabage, makakayangat ka rin tao. Makanano tayo po nga gamit practical kimbiyata mo, iting kaya katamong ebanghelyo.
Muna po, let us create mountain experiences for each other. Kaya nga anak, po tang ating special occasion, datangan nyo la. Palto kayo, palto yu lugod yu karela. Be present as a significant person in their life. Palto kat palto, ang busy ka kayang tindahan, ang busy ka kayang obra. Kaya nga anak, importante, ang balang metong kaya katama, importante, ingatsuta mo nga sinaglikang pepalto. Kadua, pakilala mo, itang karelang kayapan, itang karelang kagiwan, and affirm your relationship with them. Oining, kaluguran kong anak, oining, pakamalang kong paunakan, oining, kana akong kaluguran. At, kadua, pwede mo naman siguro kay katamo, potang down na down tana, potang atitang krisis kembie, potang malungkot ka, potang malulunos ka kaya sarili mo, potang mababa ka lawe kaya sarili mo. When you become confused, when you alone and isolated, pota kakalingwan mo, dakal ang malugod kaya ka. Pota kakalingwan mo, dakal naman tutong malugod kaya ka. Anyapin po neng kaya nakaulaga, remember, you are a beloved daughter, you are a beloved son, by God and by your family. Anya na ako kaswelo po, takarembale, makasabit la rin retrato da rin miyasawa, nitang kinasala. A reminder of their mountain experience kanitang kinasala. O potang may graduate la rin anak mo. Akit daw ba? May hari la rin anak. Paltoyo ra. Potang tikong retratong family reunion. Masaya kong pamilya. Sabit yun lang kayong pader ng balayo. Bakanita, agagan nakatamo. Dening panahon na reti, bala mo tsuta bundok, eta mo rarasan aldoldo. Pero, totoo naman, kalupan ng karanasan ng pamaniliwa ng ask Jesus, we can be transfigured in the most difficult times. At potang magbalik tamo kay aldoldo, biya potang tipa tamo kay bundok, dadalan tamo itang grasya, ning kaya katamong karanasan, maka Diyos. A mountain experience. King Legyoning Igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen.